to eternal life. Pope Francis dedicated his life to serving Christ and his church, and this moment reflects his lifelong commitment to following Jesus. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan terus tampilkan pada Anda prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus. Tetaplah bersama kami. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem Omnipotente. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Oblationem pacificam populi tui, qui sumus Domine, propitius intuere, qui animam famuli tui, Pape Look with Francisci, favor, we pray, O tue Lord, on the misericordiae peaceful offering fidenter of your people, committimus, with et which we presta, confidently commit to ut your qui tue mercy the soul of caritatis your et servant, Pope pacis Francis, in humana and familia grant, we fuit pray, that having instrumentum, been in the midst earum of the fructu human family, constantis an tuis instrument of your perpetuo charity and letarium peace, mereatur, he may per merit to Christum delight in the Dominum same nostrum. forever with your saints through Dominus Christ our Lord. vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum est salutare, nos tibi sempre It is tubique truly right and gratias just, our agere, duty and our Domine, salvation, Sancte always Pater, and everywhere to give you Omnipotens thanks, Aeterne Deus, Lord, Holy per Father, Christum Almighty and Dominum Eternal nostrum. God, through Christ our Lord. In qua nobis spes beate resurrectionis In him the effulsi, hope of blessed ut post resurrection is dawned, contrista certa moriendi that those conditio, saddened by the eos dem certainty of dying consoletur future might be consoled immortalitatis by the promise promissio. of immortality to come. Tui sei in fidelibus, Domine, Indeed, vita for your faithful mutatur non Lord, tollitur, life is changed, et not ended. dissoluto terrestris huius And when this earthly incolatus dwelling domo, turns to dust, eterna in celis an eternal habitatio dwelling is made ready comparatur. for them in heaven. Et ideo, cum angelis et archangelis, And so with cum angels and tronis et archangels, with thrones and, dominationibus, dominions, cumque omni and with militia all the hosts celestis and powers of exercitus, heaven, innum we sing gloriae the hymn tue of your glory canimus as sine without fine. end. Vere sanctus es Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tuum congregare non desinis,
ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, et odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens. Accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus eius Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequivaleamus, in primis, cum Beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam, pellegrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli Tui, Pape Francisci, quem ad Te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui completatus fuit similitudini mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipseus,
quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpore claritatis sue, sed et fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seclo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perennite satiemo, quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, quia te secuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus, cuncta per saecula, et te sine fine laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lageris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina istituzione At the formati, Saviour's command and audemus formed by divine dicere, teaching, we dare to say, libera nos, quisemus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Lord, tua we pray, adiuti, from every et a evil. peccatus simus Graciously grant semper peace liberi, nowadays, et ab that by omni the help of your perturbatione mercy we may be securi, always free from sin and expectantes from all distress, beatam spem, as we await et the blessed adventum hope Salvatoris and the coming of our nostri Iesu Savior, Christi. Jesus Christ. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, Lord Jesus ne Christ, you respigios said to your peccata apostles, nostra, sed peace fidem I give ecclesiae you, my tue, peace I give you. e anque Look secundum not on our sins, voluntatem but on the tuam faith of your pacificare et church, coadunare and graciously grant her digneris, peace and qui unity, vivis et in regnas accordance with your in will, who saecula live and reign saeculorum. forever and ever. Pax Domini sit semper vobiscum. The peace of the Lord Offerte be with vobis you always. pacem. And now the faithful and we amongst ourselves share a sign of the Lord's peace to prepare ourselves to receive our Lord in the Eucharist. Agnus Dei, qui dormis
ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, sed but only tantum say dic the word, verbo and my et soul sanabitur anima mea. Pemakaman Paus Fransiskus kami lanjutkan kembali bersama saya, Eva Wondo. Yang saat ini berlangsung adalah ritus komuni. Untuk pembahasnya sudah bersama kami, masih bergabung Imam Vatikanis yang juga penerjemah misa dan ibadat Italia, Romo Justinus Sulistiadi atau Romo Sulis. Romo, ritus komuni sudah dimulai ya, Romo? Ya, sudah. Ini artinya tindakan untuk mengenang Yesus, membawa pada perjamuan mesianik dan kehidupan yang abadi ya, Romo. Betul, ya. Jadi ini pembaharuan Paskah, ini pembagian komuni, mungkin yang teknis-teknis dulu. Jadi ada 980 konselebran, mereka yang merayakan, yang memimpin, termasuk Dekan Dewan Imam, Kardinal Giovanni Battista, ya ada di situ, Kardinal, Uskop dan para imam. Kemudian ada 200 pelayan komuni. Ini yang nampak sedang membagi-bagi roti itu. Ya. Itu terbagi dalam 200 pelayan, lebih dari 4.000 imam berada di sisi kanan halaman gereja, tempat patung Santo Petrus berada. Terus siborinya jumlahnya cukup banyak, 225 sibori. Dipersiapkan sibori itu tempat komuni, tempat roti. Itu 225 dipersiapkan bagi umat beriman. Ada 80 piala untuk upacara tubuh darah Kristus, anggur yang menghadirkan tubuh darah Kristus. Dan di depan altar sebelah kanan ada ikon Salus Populi Romani yang nanti ada di Santa Maria Maggiore, ya. Saya rasa itu kita bisa melihat bagaimana para imam pun menerima dari petugas untuk menerima komuni. Ini memang tampaknya yang terbesar ya, sesudah kemegahan Yohanes Paulus II, begitu banyak orang. Itu kalau kita lihat jalan Via Conciliazione itu sampai ke Sungai Tiber itu penuh dengan orang, belum kiri kanannya. Nanti akan kita saksikan perjalanan dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Itu setengah jam pasti kita akan saksikan bagaimana umat. Kemudian di dalam antifon komuni selalu temanya sama, yaitu dari Mazmur 129 yang dinyanyikan itu, dengan refrennya, bersinarlah cahaya abadi kepadanya bersama seluruh para kudus-Mu dalam keabadian ya Tuhan, karena Engkau adalah selalu baik. Ya. Lalu terjemahannya yang antifon yang dinyanyikan oleh kor itu, dari kedalaman aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu sungguh perhatian pada suara permohonanku. Kalau engkau mempertimbangkan kesalahan-kesalahanku ya Tuhan, siapa dapat bertahan? Namun bersamamu ya Tuhan, hanyalah pengampunan yang ada. Demikian kami mempunyai rasa takut-Mu. Kurang lebih begitu nyanyiannya. Antifon dan Mazmurnya itu ya diambil dari Mazmur 129. Ya Tuhan, aku berharap jiwaku kepadamu. Aku mendengarkan suaramu. Jiwaku terarah kepadamu ya Tuhan, lebih dari cahaya bintang di aurora. Lebih dari
aurora itu Israel menantikan Tuhan, karena bersama Tuhan yang adalah belas kasih, besarlah bersama Tuhan penebusanmu, penebusan atas doa. Engkau telah menebus Israel dari seluruh kesalahan-kesalahannya. Jadi intinya ini doa mohon pengampunan atas kesalahan, agar Paus yang begitu hebat, pasti juga manusia biasa, punya kesalahan dan dosa kan. Nah ini dimohonkan ampun kepada Tuhan, intinya itu dalam Mazmur 112. Jadi ini merupakan bagian dari doa pengampunan, Ya, doa yang pengampunan. termaktub dalam Mazmur 112. Lalu Mazmur 41 ayat 2-4 akan lagu lagi. Sebagaimana rusa mendambakan air, demikianlah jiwaku rindu padamu ya Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan yang hidup, ya Allah yang hidup. Ketika akan melihat kapan kita akan melihat wajah Tuhan, lalu air mata senantiasa adalah roti sehari-hariku, siang dan malam. Sementara mereka selalu berkata, di mana Tuhanmu? Ini doa dalam lagu-lagu ya. Ini diambil dari Mazmur 41 ayat 2-4. Demikian kurang lebih, sebentar lagi saya rasa selesai. Karena cukup banyak pembagi komuni, pembagi roti itu. Ada berapa tadi ya? 224 kalau nggak salah. Ya. Baik, jadi ini merupakan rangkaian prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Tadi dimulai dengan misa yang dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re. Lanjutkan dengan homili yang disampaikan oleh Kardinal Giovanni. Homili tadi kita simak ya Romo, menyampaikan beberapa poin, diantaranya refleksi atas hidup dan pelayanan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus setia melayani sampai akhir. Dilanjutkan dengan doa dalam berbagai bahasa, lalu Ekaristi juga ya Romo, doa Ekaristi ketiga, kemudian masih berlangsung ritus komuni. Salah satunya adalah doa pengampunan ya Romo yang tadi sudah Romo untuk lagu-lagu, untuk mengiringi pembagian roti ada lagu-lagu, dan lagu-lagunya dari Mazmur tentang pengampunan dan harapan akan kerahiman dari Allah. Setelah komuni ini nanti selesai pembagian roti, akan ada yang namanya ultima commendatio, anjuran terakhir atau permohonan terakhir kepada Tuhan agar menyambut jiwa orang yang meninggal dalam persekutuan orang kudus yang mulia. Commendatio, apa namanya? Ultima commendatio. Ultima commendatio. Commendatio. El valedictio. Ya, valedictio. Iya. Nah, valedictio itu perpisahan artinya, atau salam terakhir sebelum pemakaman. Ya. Artinya menjadi prosesi terakhir sebelum prosesi menuju Santa Maria Maggiore ya Jadi Romo ada ya. dua cara, itu ultima commendatio, jadi permohonan yang terakhir kali kepada Tuhan agar menyambut jiwa orang yang meninggal, yaitu Paus Fransiskus, ke dalam persekutuan orang kudus. Kemudian ada valedictio, perpisahan atau salam terakhir sebelum nanti prosesi pemakaman ke Santa Maria Maggiore. Nah, doa permohonan gereja Roma ini diikuti dengan doa yang diucapkan oleh yang pemimpin utama itu, yaitu bukan pemimpin utama, itu kan Giovanni Battista Re ya. Ini diucapkan oleh Kardinal Baldo Reina. Baldo Reina itu Vikaris Jenderal Keuskupan Roma. Vikjennya Keuskupan Roma. Nah, kalau di Jakarta Vikjennya Romo Samuel. Ini Vikjen Roma ya.
Kemudian ada doa permohonan dari gereja timur, Katolik Timur, dibacakan dalam bahasa Yunani. Doa berikutnya itu dari Patriark Antioquia dari Yunani Melkites Yosef Apsi. Lalu terakhir Kardinal Re, pemimpin Ekaristi ini, ketua kolegium kardinal itu akan mereciki air suci dan mendupai peti jenazah, kemudian baru dibawa dari Basilika Santo Petrus, jadi dibawa ke Basilika Santo Petrus, tidak ke umat ya, itu kan banyak banget, nggak mungkin. Betul. Bawa masuk ke dalam nanti, bawa masuk ke dalam basilik, ke dalam gereja, dan dari situ mulailah prosesi pemakaman ke Basilika Santa Maria Maggiore. Ya, prosesi meninggalkan negara kecil, kota kecil Vatikan itu dari yang namanya keluar ke Porta Perugino, melewati Galleria Principe Amadeo di Savoia, Aosta. Galleria itu kayak apa ya? Museum ya, kurang lebih itu. Atau lorong, ada dua arti. Berlanjut sepanjang jalan yang namanya Corso Vittorio Emanuele. Kemudian mencapai Colosseum, itu tempat turis pada selfie itu yang sangat terkenal. Terus menyusuri Via Labicana, Via Merulana, hingga akhirnya mencapai Piazza Santa Maria Maggiore. Itu sekitar 5 km ya Romo jaraknya dari Basilika Santo Jaraknya Petrus. sebetulnya sekitar 4, tetapi itu rada belok sehingga 6. Sekitar 6 km. 6 km. Artinya butuh waktu Setengah jam. 30 menit ya 30 Romo, menit ya. nyampe lah. Tuh lihat, nggak mungkin itu ditembus. Dari lapangan Santo Petrus itu jalan Via Conciliazione yang lurus tengah itu, Ya. terus itu penuh sesak sampai Sungai Tiber. Itu Sungai Tiber bahasa Latin, Tevere itu bahasa Itali. Ini sudah masuk Romo untuk permohonan terakhir. Belum, dan saat belum. terakhir. Belum. Baik. Ini lagunya belum selesai, Pak. Masih menunggu semua pembagi komuni Selesai dilakukan selesai ya. ya. Jadi masih ritus komuni, pemirsa, yang saat ini berlangsung. Prosesnya tadi sudah dijelaskan oleh Romo. Setelah ini akan ada ultima commendatio ya Romo ya. Ya, ultima commendatio dan valedictio. Itu lelah juga itu ya, panas-panas begitu, kardinal-kardinal sepuh. Untuk memberikan penghormatan terakhir ya Romo Ya. dalam pemakaman Paus Fransiskus. Ini masyarakat juga bisa nanti menyaksikan ya Romo, Ya. iring-iringan peti. Kenapa? Nanti iring-iringan Ya, ya, masih peti mati, bisa ya, ya, ya. peti jenazah Peti jenazah. akan lewat di sepanjang rute ya Romo. Tadi Romo Ya, tadi sampaikan kurang lebih 6 km jaraknya 6 ya, kilometer, ya. dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Alive in memory of Pope Francis and pray together a prayer for spiritual communion. Tadi Ada- jam 10, sekarang jam berapa ya? Cannot sacramentally receive Jam 2 mulai, enggak ya. Jesus Christ in this moment. My Jesus, I Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.